पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु। मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ अगस्ट मास 27 तारीख 2025। आज सुसमाचार माती लिख सुसमाचार 23 अध्याय 27 रु 32 पद पर्यंत आम मैंने सुसमाचार शुणा। रे धर्मशास्त्री और फारिसी गण तुम मान को धिक, तुम्हें माने चूर्ण धला समाधि परी, कारण ताहार बाहर अंश देखा सुंदर किंतु भीतर अंशटी मृत मनुष्यर कंकाल तथा पचासड़ा अवर्जनारे परिपूर्ण। सेहीपरि तुम्हें माने लोक मानकर दृष्टि रे बाहरे धार्मिक देखा जाओ, मात्र भितरे कपट और अधर्म रे परिपूर्ण। रे कबड्डी धर्मशास्त्री गण तुम मान को धिक, कारण तुम्हें माने प्रवक्ता मानकर समाधि गुड़िक निर्माण करिथाओ एवं धार्मिक मानकर समाधि पीड़ को सुसज्जित करिथाओ। पुणी कही थाओ, आमे आमर पूर्व पुरुष मानकर समय रे बंचितिले प्रवक्ता मानकर रक्तपात रे कदापि वंशीदार होई नथांतु। यह द्वारा तुम्हें माने निजे निजर साक्ष्य दौच जे तुम्हें माने ही प्रवक्ता मानकर हत्याकारी मानकर संतान अट। तेणु तुम्हें तुमर पितृपुरुष मानकर कार्य को पूर्ण कर। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हो। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भणी माने, आज सुसमाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट धर्मशास्त्री एवं फारिसी मान को चूर्ण मारिथिबा समाधि संगे तुलना करुअछंती। पास्का समय रे यही प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहीं यही चूर्ण मारिथिबा समाधि संगे तुलना कराउछि, तार किछि इतिहास अछि। पास्का समय रे जेरूसलेम अंचल रे जेरूसलेम को यहूदी माने बहुत संख्या रे जाउतिले, लक्ष लक्ष ए प्रकार कह जाउछि जे प्राय 20 लाख लोक जेरूसलेम को पास्का पर्व पालन करबा पाई जिवार। हेले सेमाने बहुत सेतबेले बहुत भीड़ चलतिला एवं सेमाने घर गुड़िक रहिबार एवं बाहर मध्य सेमाने बसा उठा करिवार विश्राम नेबार एमती जे पदारे मध्य सेमाने बसा उठा करिवार। तेणुकरी जेरूसलेम अंचल रे तिबा सबु समाधि गुड़िक सेमाने धला मारितिले, चूर्ण मारितिले। कारण यहूदी मानकर विश्वास अनुसार जड़े लोक जदि गोटे समाधि रे छुईबे ताले से अशुद्धि हो। तेणुकरी सेमाने तापरे अशुद्ध होगले से पास्का पर्व पालन करि पारिबाने। तेणुकरी सबु समाधि गुड़िक सेमाने धला मारितिले, जहा द्वारा लोक माने जानिबे जे एठारे गोटे समाधि अछि बोलिकी। यही समाधि गुड़िक बहुत सुंदर दुष्टिला, कारण धला मारिकी सेमाने सजेकी रखुतिले। आमे जानिछु यही समाधि बाहर सुंदर दुष्टिला, किंतु भितरे गोंधिया जिनस बा पछासड़ा जिनस गुड़िक से भितरे थिला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कपट फारिसी एवं धर्मशास्त्री मानू यही धला मारिथिबा बा चूर्ण मरा जाइथिबा सही समाधि संगे से तुलना करुचंती। माने यही चूर्ण मरा जाइथिबा समाधिर विषय जीशु आज सुसमाचार रे आंभ मान को कहउचंती। यही समाधि गुड़िक बाहर देखिले बहुत सुंदर दिशुतिला, किंतु भितरे 50टा जिनस याक थिला। जीशु कहती जे यही धर्मशास्त्री और फारिसी मानकर कथा मध्य यही समाधि परियाका बाहर देखिले सेमाने सुंदर
ଦୁଷିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମର ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷୁଛି ସେହିପରି ଆମର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷିବାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକେଇକି ଆମେ ଲଗେଇକି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଥିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହ, ଦୟା, ପବିତ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ନୀତି, କରୁଣା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନଥାଇକି ଆମର ହୃଦୟରେ ହିଂସା, ରାଗ, ବିଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କପଟତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧଳା ମାରିଥିବା ସମାଧି ପରିଆକା। ଆମର ବାହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ମାରିଥିବା, ଚୂନ ମାରିଥିବା ସମାଧି ପରି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଉପବାସ, ଦାନ ଧର୍ମ ଏସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ତର ଯଦି ପବିତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧଳା ମାରିଥିବା ସେହି ସମାଧି ପରି ଆକା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଉଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଉପବାସ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ ଏସବୁ ଆମର ଧର୍ମକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ବା ଆମର ବାହାରେ ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ହୃଦୟ ଯଦି ନିର୍ମଳ ନଥାଇକି ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ବାହାରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦୁଷୁଛୁ ସେହିପରି ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ରଖିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କହୁଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଗ, ବିଦ୍ୱେଷ, ଘୃଣା, କପଟତା, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅନ୍ତରରୁ ତୁମେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ଆମର ଅନ୍ତରରୁ ତୁମେ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତର, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଦୈନିକ ଆହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ, ଆମେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।